بأعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الوجود، وهو وجود الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا على محبته، الله يجمعنا وإياكم على حوضه المورود في عافية يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العالم العلامة الفقيه الحبيب عبد الله bin Abdul Rahman Al-Muhdar, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat barokah dan manfaat daripada beliau dunia, alam barzakh sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini Allah mengumpulkan kita dalam perayaan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita berkumpul di tempat ini dan mengadakan acara ini kecuali karena di dalam hati kita terdapat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini yang didasari atas cinta kepada beliau, mudah-mudahan di akhirat kelak kita pula berkumpul di telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. والفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات المقربات لله رب البريات سبحانه وتعالى. ففي الفرح إظهارا به يكون بقراءة المولد، يكون بالإكثار من الصدقات، يكون بإكرام اليتيم، يكون بإطعام الطعام. هذا كله مظهر من مظاهر الفرح. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس فقال: أما يوم الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه. فهو صلى الله عليه وسلم علمنا الفرح بميلاده، لأنه أول من صام فرحة بميلاده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالصيام يوم ميلاده تذكرا لأعظم نعمة أنعم الله بها علينا. Nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita gembira dengan beliau. Kita gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kegembiraan kita ini termasuk amalan yang sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita mengungkapkan rasa kegembiraan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu diantaranya dengan perayaan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di sana, kita mesti pula meniru amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantaranya memuliakan anak yatim, memberi makan kepada orang lain. Dan ini bukti kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, orang yang pertama yang gembira dengan kelahirannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disyariatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa Senin dan Kamis sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa pian puasa hari Kamis?" Kata Rasulullah, "Aku puasa hari Kamis karena di hari Kamis adalah hari yang dilaporkan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku suka
jikalau amalku dilaporkan kepada Allah ketika itu aku sedang berpuasa. Dan Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, kenapa pian puasa hari Senin? Dan Rasulullah beliau menjawab, aku puasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Jadi perlu kita ketahui, bukan kita yang pertama kali gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri beliau gembira dengan kelahiran beliau dan beliau ungkapkan dengan berpuasa di hari Senin. ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي مجالس ذكر لله إذ يتلى فيها القرآن ويصلى فيها على حبيب الرحمن وتقرأ سيرة شمائل النبي محمد سيد ولد عدنان وتقرأ فيها أخلاق وشمائل النبي محمد سيد الأكوان ثم تختم بالدعاء والابتهال للرحيم الرحمن. كل هذا يشتمل عليه مجلس المولد. إذن هو من أعظم المجالس لذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه كل ما فيه مطلوب شرعا ومحمود في شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Majelis maulid seperti ini adalah majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan majelis sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, rangkaian acara maulid ini tidak lepas daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena isinya sholawat dan salam untuk Rasulullah. Dan sholawat dan salam ini memperbanyak sholawat dan salam ini pula bentuk gembiranya kita dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi yang ada dalam acara maulid? Sholawat dan salam. Kemudian ada pembacaan Al-Quran, disuruh baca Al-Quran. Kemudian dalam sholawat ini pula kalau kita perhatikan makna dalam Simtud Durab, dalam maulid itu sendiri membicarakan tentang sejarah Nabi Muhammad, kepribadian, akhlak dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ditutup dengan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita perhatikan rangkaian acara maulid dari awal sampai akhir, semuanya ini adalah matlubun syar'an. Ini disuruh dalam pandangan agama dan ini pula terpuji dalam syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أمرنا بالفرح به صلى الله عليه وسلم فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ورحمة الله حبيب الله محمد بشاهد قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة للأولين والآخرين رحمة للآدميين ورحمة حتى للبهائم ورحمة للجمادات صلى الله عليه وآله وسلم. Gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Rasulullah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah maka hendaklah mereka gembira. Dan yang dimaksud dengan rahmatnya Allah dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Rahmat kasih sayang daripada Allah untuk manusia. Nabi Muhammad SAW rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hewan-hewan dan bahkan jamadat. Ini benda-benda mati pun dapat bagian daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. رحمة بالصغير والكبير. ذات مرة كان يخرج
يتفقد أصحابه إلى السوق فيتفقد بيعهم وشراهم، وهو في طريقه ليتفقد أصحابه في السوق إذ بنت صغيرة تبكي على الطريق، فجلس إليها وقال لها: ما يبكيك يا بني؟ جلس على التراب يجبر خاطر بنت الصغيرة: ما يبكيك؟ قالت: لقد أعطاني أهلي 4 دراهم لأشتري حاجة فأضعت ال4 دراهم، فأخاف أن أرجع إلى أهلي فيضربوني، لا جبت الدراهم ولا جبت الحاجة. فأعطاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدراهم التي ضاعت منها وقال: قومي واشتريها وخذي حاجتك وارجعي إلى أهلك. من اليوم يرى طفل يبكي وهو يمشي في السيارة أو الدراجة، يوقف سيارته أو دراجته ويقول: ما يبكيك؟ من ظلمك؟ من آذاك؟ أي حاجة لك؟ أي طفل. ارتفعت الرحمة من القلوب، فلهذا جاءت الحريق وجاء الوباء وجاء البلاء وجاءت الكورونا. فإذا لم ترجع الرحمة للقلوب يخاف علينا أن ترجع مرة أخرى البليات كما كانت في الأيام الماضيات، لأنها قد ارتفعت الرحمة من القلوب، وما يرفع البلاء إلا رحمة القلوب. حينئذ ينظر الله سبحانه وتعالى إلى الجدوب فيرحمها برحمة من عنده سبحانه وتعالى. Dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling nampak itu adalah beliau mempunyai kasih sayang yang sangat besar, mempunyai kasih sayang yang sangat luas. Diceritakan pada suatu hari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pergi ke pasar untuk melihat keadaan sahabat-sahabat beliau di pasar. Bagaimana keadaan mereka di pasar, bagaimana jual beli mereka. Ketika di pasar, di jalan, Rasulullah SAW beliau melihat seorang anak perempuan yang kecil. Seorang anak perempuan menangis. Kemudian singgah Rasulullah SAW. Wahai anak perempuan, kenapa menangis? Ada apa? Rasulullah itu duduk di tanah mengawani anak perempuan tersebut. Bayangkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau duduk di tanah untuk apa? Ini ingin mengetahui bagaimana keadaan, kenapa anak perempuan ini jadi menangis. Kemudian anak perempuan tersebut, wahai Rasulullah, orang rumah menyuruh ulun belanja di pasar. Ternyata duit yang ulun bawa hilang kada tahu kemana. Ulun ini takutan ulun bulik kada membawa belanjaan yang dipesan orang rumah. Ulun kena dimarahi, ulun nanti dipukul. Ulun takut wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beliau, berapa kata Rasulullah? Berapa nih? 4 dirham. 4 dirham. Maka diberi Rasulullah SAW 4 dirham kepada anak perempuan kecil tersebut. 4 dirham. Ini kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, nah ini 4 dirham gunakan untuk belanja, kemudian pulang ke rumah. Nah, kemudian bandingkan dengan kejadian kita sekarang ini bagaimana? Adakah di antara kita melihat kekanak-kanakan misalnya di jalan menangis, kita naik sepeda motor atau kita bermobil lalu hakun singgah atau kada? Ada seperti itu? Nah, adalah melihat anak orang menangis, anak seorang muncul dia kan disinggahi. Ini melihat karena kenal kita dengan seorang anak, kita naik mobil, naik motor, melihat anak menangis, lalu kita perhatian, menakuni kenapa jadi menangis, perlu apa, atau ada yang menzalimi ikam, ada? Nah, mungkin sangat jarang terjadi hal tersebut. Nah, ini menandakan bahwasanya di hati kita sudah mulai hilang rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kita khawatirkan ketika rasa kasih sayang di dalam hati sudah mulai hilang, maka ketahuilah
Jikalau di dalam hati sudah tidak ada rasa kasih sayang, maka bala-bala akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebakaran. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya ada virus apa? Virus apa? Virus Acel Corona. Ini mungkin saja kembali. Mungkin saja kembali bala diturunkan Allah Subhanahu wa taala jikalau dalam hati kita sudah gersang, sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang kepada sesama. Oleh karena itu, jikalau kita ingin mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, keadaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dijauhkan daripada segala bala, maka usahakan tanamkan rasa kasih sayang antar sesama. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. من رحم الصغير فقد تشبه بالبشير النذير، ومن وقر الكبير فإنه يوقر بعد إذا كبر في السن، علامة أنه يطول الله عمرك وبتوقر إذا كبرت، ففي بشارة بطول العمر. لهذا الصغير إذا ما يحترم الكبير ما يطول عمره. نعم، ما يطول عمره، وهذا مشاهد ومجرد بشاهد حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويوصف بوصف يسمى فلان بلا أدب. ليه؟ لأنه يقل الأدب على من أكبرونه ولا يحترمه ولا يوقره. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أكرموا ذي الشيبة المسلم. وكذلك الكبير إذا لم يرحم الصغير كذلك، فقلب بلا رحمة لا خير فيه، لا خير في قلب بلا رحمة. فإنما الرحمة جعلها الله في القلب وسمى نفسه الرحمن، فقال الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا من لا رحمة في قلبه لا يرحمه الرحمن، لا في الدنيا ولا في الآخرة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bukan dari kami, bukan termasuk kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda daripadanya, dan yang lebih muda tidak menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Orang yang punya kasih sayang kepada yang lebih muda daripadanya, itu berarti dia telah menyerupai, mencontoh, mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang muda menghormati orang tua, kita anom. Lalu kita menghormati orang yang lebih tua, kita beradab kepadanya. Maka kata Rasulullah SAW, nanti ketika dia tua, anak-anak muda yang lebih muda daripadanya akan menghormatinya. Dan ini mujarab, dan ini terbukti. Jadi mau kita lagi anom, kita hormat kepada orang tua, dan nanti ketika kita tua, nanti ada mereka yang muda-muda pun akan hormat kepada kita. Ini menunjukkan pula bahwasanya orang yang hormat kepada orang yang lebih tua daripadanya umurnya panjang. Umurnya panjang, karena kalau kita perhatikan dari sabda Rasulullah, apa nanti kalau dia tua, nah berarti kan ada yang menghormati, berarti bakalan tua. Nah sebaliknya, Ujar Habib, nah sebaliknya, mun lagi halus, anum, kada tapi ada pelonang tuha, umurnya tuh panjang. Lihat umurnya kada panjang, nah yang disumpahin bungol tanang ini lah, handap umurnya. Nah, ini kan orang kada ada, orang kada atau disumpahi orang. Nah, oleh karena itu usahakan beradab, karena yang tidak ada adab, terutama kepada yang lebih tua, itu pendek umurnya. Dan ingat, yang tua pun disuruh menyayangi yang lebih muda. Jikalau dalam hati tidak ada rasa kasih sayang, yang tua pada sayang lawan anom, itulah khair fi. Hati yang di dalamnya tidak ada kasih sayang, maka tidak ada kebaikan di dalamnya, dan tidak pula mendapat rahmat
daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin rahmat Allah, maka tanamkan di dalam hati untuk kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Mereka yang punya sifat kasih sayang akan disayang, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله سبحانه وتعالى تتزلزل الرحمات والبركات إذا اجتمع المسلمون على قلب وتراحموا، ترتفع المصائب، ترتفع البليات، تنزل الرحمات والبركات. هكذا أخبرنا النبي محمد. إذا كان هذا رحمة فكيف بالرحمة باليتيم؟ فإن أجرها أعظم وأعظم، لأنه تكرم الأيتام وتطعم الفقراء فرحة بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأجله تكرم الأيتام وتطعم الفقراء، لأجل النبي محمد. فلهذا يفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمن يفرح به، كما قد رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الجمعات التي تعقد فرحة به، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم من فرح بنا فرحنا به. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi rahmat-rahmat Allah maksudnya diturunkan kepada mereka yang punya kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Nah, dengan kasih sayang ini antar sesama, kasih sayang, maka segala bala dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari langit, dari bumi akan diberikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa kasih sayang, terutama dalam acara Maulid ini pula menunjukkan kasih sayang kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam acara Maulid ini apa? Tanda kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada anak yatim, ada fuqara. Ini tanda kita gembira dengan Nabi Muhammad SAW, peduli kepada anak yatim. Jadi acara Maulid diadakan. Kemudian kita peduli kepada anak yatim, kepada para fuqara, fakir miskin. Kita peduli, ini tanda kasih sayang dan tanda kita gembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau kita gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita buktikan dengan acara Maulid, peduli terhadap anak-anak yatim, peduli kepada fakir miskin, maka Nabi pun akan senang, cinta kepada kita sebagaimana mimpi orang soleh. Jadi ada orang soleh bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi Nabi. Jadi orang soleh ini ketika bermimpi Nabi bertakwa, wahai Rasulullah, apa pendapat pian tentang maulid yang diadakan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang kepada kami, maka kami pun senang kepadanya. سيدتنا عائشة كانت تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه على ضوء سراج، فبينما هي كذلك انطفأ السراج وسقطت الإبرة من يدها رضي الله تعالى عنها. فلما كانت تحسس على الأرض، وحجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرضها ليس سيراميك ولا بلاط، لكنها أرض من تراب. سيد الخلق حجرته أرضها تراب صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تجد بينها كذلك إذ فتح النبي محمد صلى الله عليه وسلم الباب، فأشرقت الحجرة من نور وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allahumma sholli ala Muhammad. Di satu malam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjahit pakaian beliau.
Kemudian tiba-tiba lampu padam. Beliau kaget, kemudian jarum yang di tangan beliau terjatuh ke lantai kamar beliau. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mencari-cari karena gelap, itu jarum yang kecil tadi tidak ditemukan. Tiba-tiba masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah. Tiba-tiba rumah atau kamar yang sebelumnya tadi gelap itu menjadi terang benderang dengan berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Rasulullah belum masuk, kada kelihatan dan sulit mencarinya. Kenapa? Karena lantai Rasulullah itu, kamar beliau, rumah beliau kada belantai yang kayak kita. Bukan keramik, tapi tanah. Bayangkan Sayyidul Khalqi, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, rumah beliau, kamar beliau lantainya cuma tanah. Jadi datanglah Rasulullah SAW masuk ke dalam kamar yang sebelumnya gelap, yang mana Sayyidatuna Aisyah mencari jarum tidak ketemu. Dengan cahaya badan Nabi Muhammad SAW, maka jarum yang kecil tadi itu bisa ditemukan. Ini saking terangnya cahaya Nabi Muhammad SAW. فتعجبت سيدتنا عائشة من هذا النور المبين الذي أشرق في حجرتها، فقالت: يا رسول الله، إنك حقيق بقول أبي طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم له قصيدة يمدح بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أبيض يستسقى الغمام، إذا رفع يديه إلى السماء قال: يا رب، استجاب الله دعاه. قال: المطر، فهلت المطر. لكف المطر رفع يديه فانكف المطر. تلك اليد إذا رفعها إلى الله ما ترد خائبة أبدا، يستجيب الله دعاه سبحانه وتعالى، لأنه محبوبه الأكبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Melihat terangnya wajah Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah beliau sangat takjub. Wahai Rasulullah, sungguh benar apa yang dikatakan Abu Thalib tentang dirimu. Yang mana Abu Thalib ada qasidah atau syair beliau dalam memuji Nabi Muhammad SAW yang lumayan panjang, yang mana isinya dengan mengangkatnya Nabi Muhammad SAW wajah beliau ke atas, ke langit, maka hujan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sudah berdoa kepada Allah, maka pasti apapun permintaan Rasulullah SAW dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau al-mahbubul akbar, makhluk yang sangat besar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dipinta oleh Rasulullah SAW jika pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يكرم اليتيم. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعه. سهل على أي إنسان يبحث عن يتيم ليكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيش المكافأة العظيمة حتى تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار بإصبعه هكذا تكرمه لله سبحانه وتعالى. Dan Nabi kita Muhammad SAW beliau sangat peduli, memperhatikan dan memuliakan anak-anak yatim. Ini diantara pujian Abu Thalib kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini cara sampai-sampai mengenai memuliakan anak yatim. Rasulullah beliau mengatakan, aku, kata Rasulullah, bagaikan jari tengah dan jari telunjuk bersama, artinya bersama dengan orang yang peduli kepada anak yatim. Mudah caranya, kata Nabi. Hendak tak kumpul dengan Nabi apa kada? Hendak bersama dengan Nabi Muhammad SAW, maka caranya mudah. Perhatikan, peduli kepada anak yatim.
bersama Rasulullah SAW bagaikan ini jari tengah dan jari telunjuk. وقال صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم هكذا أعطاها الله بكل شعرة تمس يده حسنة. ما شاء الله. كم شعرات في رأس اليتيم؟ من مسح على رأس يتيم لله، لا لأجل شيء ثاني، لله، لا لأجل أن يتقرب من والدته فيفعل معها الحرام والعياذ بالله، لا، لله، إكراما لله، لأن من أكرم اليتيم أكرم الله، من أكرم اليتيم تقرب لرسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau sangat tadi kan menganjurkan untuk memuliakan, peduli kepada anak yatim, sampai-sampai beliau berkata, memusut kepala anak yatim ini apa? Setiap helai rambut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang memusut kepalanya. Lalu berapa banyak rambutnya kan? Pernah menghitungi rambut kan? Nah, pada sebuah kata dia apa? Ini saking banyaknya, saking besarnya pahala jikalau kita memusut kepala anak yatim. Nah, tapi memusut di sini lillah, ikhlas, tujuannya adalah Allah. Jangan Habib tujuannya mengunting umahnya, jangan. Nah, jangan apa? Mengunting umahnya. Nah, sekira mamanya hendak mau lapor, sekira mamanya jadi pacarku baru boleh ya Habib. Karena boleh. Ini memang memusut kepala anak yatim tadi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap helai rambut satu kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ismatun lil aramil. Kana sallallahu alaihi wasallam isma lil aramil. Hayqdi hawaj النسوة اللاتي ليس لهن من يقوم بأمرهن كان يهتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهن. لهذا كان في قضاء حاجة الأرملة الأجر العظيم من الإله الكريم سبحانه وتعالى. Begitu pula Rasulullah SAW beliau peduli kepada wanita janda. Jadi apa keperluan wanita janda, maka Rasulullah SAW beliau yang memenuhinya. Apapun keperluannya. Nah, ini pula perlu diperhatikan. Tapi tadi apa? Ikhlas. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة عندما رآها متعجبة من هذا النور الذي أشرق في حجرتها فقال لها يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال البخيل. قال سيدتنا عائشة ومن البخيل؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم البخيل من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Ketika Sayyidatuna Aisyah takjub dengan cahaya yang sangat terang yang memancar dari wajah Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan alangkah terangnya wajahmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku di akhirat kelak. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, keheranan, wahai Rasulullah, wajah pian sangat terang. Adakah siapa orang yang tidak bisa melihat wajah pian yang sangat terang ini siapa? Jadi Sayyidatuna Aisyah merasa sangat mungkin ada melihat wajah Rasulullah SAW karena sangat terang. Maka Rasulullah mengatakan al-bakhil, kata Rasulullah. Orang yang bakhil, orang yang pelit, dialah orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di akhirat kelak. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, siapa yang pian maksud wahai Rasulullah dengan orang yang bakhil tersebut? Kata Rasulullah, orang yang bakhil itu adalah
orang yang ketika mendengar namaku disebutkan tetapi dia tidak bersolawat kepadaku, itulah orang yang bakhil, orang yang tidak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Allahumma shalli ala Muhammad. لقد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم النبي محمد ولم يصلي عليه، فأكثروا من الصلاة على النبي محمد في كل الأحوال، لا سيما عند سماع اسمه أو وصفه، لا سيما إذا حضرنا مجلس قراءة سيرته أو مجلس الصلوات، إذا سمعنا باسمه عند تلاوة القرآن، إذا سمعنا باسمه في خطبة، فينبغي لنا أن نرفع أصواتنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها من الأسباب المكفرة للسيئات ومن الأسباب المعجلة بإجابة الدعوات. Perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, terutama ketika mendengar nama beliau disebutkan, karena ada ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika nama beliau disebutkan. Oleh karena itu perbanyak salawat kepada Nabi, terutama ketika kita belajar sejarah Nabi Muhammad, ketika membaca Al-Quran, ketika dalam keadaan apapun perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, terutama ketika mendengar nama beliau disebutkan. Dan pasti dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar kita punya banyak dosa, dan di antara cara supaya dosa kita diampuni Allah, banyakin salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan jikalau kita ingin doa-doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak lain tidak bukan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam, kullu du'a mahjub hatta yusalla alaihi. فإذا أردت القبول فأكثر من الصلاة على النبي محمد في الدعاء. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، وهو ندب لنا أن نأتي به في الجلوس بين سيدتين من كل صلاة، كلمات قصيرات قليلات من فم سيد البريات تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، وهي رب اغفر لي وارحمني اجبرني وارفعني وارزقني واسترني وعافني واعف عني. هذا الدعوة تنفي الجلوس بين سيدتين، بل ينبغي أن تكررها حتى في غير الجلوس بين سيدتين، فإنها دعوات علمنا إياها خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم، فيها خير الدنيا وفي خير الآخرة. فإذا كان في غير الصلاة تقدم عليها الحمد والصلاة على النبي محمد، وتختمها بالحمد والصلاة على النبي محمد. وإذا كان في الصلاة تأتي بها كما هي. Supaya doa-doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka awali dengan sholawat dan tutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, doa itu mahjubun, doa itu terdinding, artinya kada mau kabul, kecuali di dalam doa tersebut ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang mesti kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu supaya kita bahagia, selamat dunia akhirat. Dan doa ini sering kita baca. Doa tersebut adalah doa antara dua sujud, ketika duduk antara dua sujud. Wabighfirli warhamni, apa lagi? Ini hafal apa kan? Apa doanya? Doa duduk antara dua sujud. Wabighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini
wa'fu anni. Ya, kurang lebih seperti itu doanya. Nah, doa ini bukan cuma dibaca ketika sholat. Nah, jadi doa ini kan mengandung doa kebaikan dunia sampai akhirat. Jadi bagus pula doa ini dibaca di luar sholat. Dan jikalau doa ini dibaca di luar sholat, maka mulai dengan alhamdulillah, memuji kepada Allah, kemudian baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian tutup dengan sholawat kepada Nabi SAW. Tapi kalau waktu sembahyang jangan habis, ya sebagaimana biasa. Nggak usah tambahin sholawat kesana, dikira tahiyat akhir ulang kan, alhamdulillah. Nah, jadi apa, kalau dalam sholat cukup seperti biasa, tapi kalau di luar sholat mulai dengan alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. الله يتقبل الدعوات ويعجل بالإجابات ويبارك في هذا المسجد الروضة ويجعله روضة من رياض الجنان. فإن مجالس الذكر هي مجالس الروضة، مجالس الجنة. ومن أعظم الذكر لله الصلاة على حبيبه محمد، حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan di majelis ini, dalam acara ini, semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan masjid ini atau musholla ini raudhah, ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah makmur lagi dengan zikir, terutama dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, wa barik fi majlis insyaallah, wa barakatuhu khair wa atharuhu wa nuruhu marrat wa karrat fi khairat wa masarrat, wa nahnu wa iyyakum fi atam as-sihat wa atam al-afiyat ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ini selalu terus berlanjut, makmur, dan kita pun dalam kesempatan lain mudah-mudahan bisa terkumpul kembali dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. إجازة هذه صلوات لحفظ الدار، ينبغي أن تصور إن شاء الله وتوضع عند باب الدار، لمن يدخل الدار يأتي بهذه الصلاة فيحفظ الدار ومن في الدار بجاه الحبيب محمد المختار، بقدرة الله العزيز الغفار جل جلاله سبحانه وتعالى إن شاء الله صالحا، فيكتب لكم ثلثا فوتوكوبي. أيوة كبير كده. Ini Habib memberikan amalan mengijazahkan kepada kita berataan sholawat di hifdziddar. Nah, jadi ini dianak di rumah, dianak kada jauh daripada pintu rumah. Nah, ini karena Habib dicetak ganali lagi, cetak ganali, kemudian diadap di ketika masuk rumah kan di dinding diadap. Nah, jadi setiap masuk rumah baca sholawat ini. Nah, jangan kada dipajang, kalau dipajang kada dibaca. Mun mahapali bakalina ada pian hafali juga. Nah, jadi diadap di rumah, insyaallah ini apa? Sholawat ini diamalkan setiap kali masuk rumah dibaca, maka rumah dan orang-orang di dalam rumah mendapat pemeliharaan, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya. Qabilna ijazah. Ijazah. Ayo, belum. Ayo baca qabilna ijazah. Ya, kita terima ijazahnya. Masya Allah. Allah يبارك لنا ولكم إن شاء الله في هذا المجلس، جعل المجلس مبارك والأسئلة مغفورة. اللهم اجعل اجمعنا جمعا مغفورا وبالرزق معصوم، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم ولا مازورا ولا معثوما يا رب العالمين. واحفظنا من كل أذى وكل بلاء، واجعلنا الحصن العظيم من جميع الأذية، حفظ المكين من الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين، ومن أحاط بشبكة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا ممن خافك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، ووفقنا للطاعات وجنبنا المعاصي والمخالفات، واحفظنا من وساوس الشيطان، ولا تجعل الشيطان علينا سلطان يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب
استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير واجعل كآخر كلام لا تنقضى يا جارنا قول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم كنت حق عليها نحيا وعليه نموت وعليه مضاد العالمين اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث ثبت علمنا في قلوبنا واغفر ذنوبنا استر عيوبنا صلح قلوبنا وسهل نياتنا ومقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.